Ciki. Tas susu na dede. Mie 2. Kecap, cina kecap. Cucu. Weh, pinter. Apa lagi? Mie. Royco buat dede. Apa lagi? Nih. Tempes bau buat dede. Ini bukan pesanan orang ya, ntar ya. Udah, dede. Total 65.500. Nih, dede bawa nih. Nih, Selim. Itu cakep tuh. Dadah dulu. Dadah. Makasih ya, Dek, udah belanja. Nih, bawa. Nih, bawa sana. Ya udah. Ya, dadah. Buat